Hello, Jotno and channel welcome. Tini chang class 6 ni science ni chapter 1 food where does it come from o chapter no pori lene je class 6 tong nai ro class 6 katalo kasana ro borok bo chapter nai mano tarbor ke je shinamu sunai ro borok bo chapter nai mano do gatak sang discuss khailen food where does it come from means tamo food chin je tamo amo sang boron থেকে মান simply okay oza heading to food variety je ta kaisa kok sana musungo jefru sing heading ni byapare pori thengya ta kaisa heading ni byapare pori ke শুধু kaisa heading no dhyan dibu bujika tak heading ni byapare kaisa tak food variety ni byapare pori ke শুধু food variety ni byapare no dhyan ri khnadi তারপরে খাই ইনকো কলম খাতা নাই আজুক দি ডিসকাস খাইলে নাই তারপরে খাই অজান থেকে যত যে তং মানে আমরা বুঝলে না চেষ্টা খাইলে নাই দো পইলা ওজা जों ताममान food variety means tamo samung rok tamo samung ইনকো বসে টাইপ নি তং means ইনকো যে samung তং মানে মাই ইনখা মুই ইনখা তারপরে খাই পিৎজা বার্গার যে তং মানে যত নংখা ফুড নি ভ্যারাইটি নং খামো जात्रे पद जे साजांनाय दं माने अमो जत नंखा फुड भेराइटि दो हम जों फार्दार डिसकास खायानो अमनोबो जों शुधु हेडिंग नि कक्सिमे साको फुड मेटेरियल एंड सोर्सेस फुड नि मेटेरियल गोबां मा जिनिस बाय बाहायके फुड नामजाक फुड नि मेटेरियल हिनो अमनो दो तारपरखौ हम बजान थिके मान सोर्स हम बजान थिके जों मान ओ जे फुड नि मेटेरियल रक्ता दो तारपरखौ फाइने चिनि हेडिंग plant parts and plant ko animal products as food plant ni tam part na sengsa taror ke animal ni tam product na seng as a food use khai do okay tarpor ke chin tongo what do animals eat animal rok tamo sa omo seng sai mano do haibana seng discuss kam ke khailen tak poila phayo chini food ni variety inga jaga tam jak we eat different type of food every day that means tamo जों जे जत बरं न tamo daily no different type of food जों सावो जेमन तामचा माइ चावो मुयो तामचा मुयो इको गुदक सावो जों जे त्रिपुरा तंगनाय रंग खबो गुदक साखा ताइ फाताराव जे तंगनाय रक साउथ इंडियन बर रखाय इडली डोसा साखा नॉर्थ इंडियन बर रखाय तामो चापाती जेमन को तांखाबो रोटी रक हाय दिबा রাইস নি লগে বরক তাই আলাদা মানি চাখা মানে আমার রিজন বুঝুই দো তাক जों অ জায়গা ত্রিপুরানি বড় রংখবা जों তাম যাবা মুইয়া সাখি চাও গুদক সাও ফুঙ্গ অংখবা জেসপানো মুখতং সালাইখা হর অংখবা তাই তামো অংখ তহান ওয়াহান তারপরে খাই অংখ আফান সালাইখা হ্যাঁ দিবা ओंखाय सेम बरक न जों जेमन तिनि खै उमति चाखा खाना खै आतै चाखा ह্যাঁ दिबा ओंखाय अमनो ताई जों जे सामानि अमबो जागा बुझि डिपेंड खायो थाजिंगो सामा खाय दो ओंखाय अमनो ओंखाय अ जागा अमनो साननो चेष्टा खाय फुड नि भेराइटि माने तामो जों जे सामानि अमो जुदा जागा बुझिबो जुदा ताई जों डेली सामानि अमबो जुदा अमनो गाचिनि फुड नि भेराइटि जुदि फुड नि भेराइटि बाहायके स्नामजाक फुड नि भेराइटि बाहायके डिफरेंट इनग्रेडिएंट आलादा खाय जों इनको मस्ला आलादा मानि आलादा खाय सिनि फुड बो आलादा आंगै थांनाय हे दिबा जेमन जों इकन हादि इनग्रेडिएंट ऑफ फुड अजागा सपायका फूड आइटम आर मेड यूजिंग ingredient material used to prepare food ingredient tak ingredient माने तामो जेमन इको अजागा बॉयल रासोका ताम नां राइस बाय वाटर अमंग बिनि ingredient चापातिओ ताम नां व्हीट फ्लोर आटा ताई वाटर रुटीता दाल संना फुरगे ताम नां पल्सेस तारपरखौ वाटर सल्ट ताई ऑयल तां जों जुदि सागोन चिकेन संना ताम नां आलु रिवो थग रिवो मस्ला रिवो स्पाइसेस तारपरे खाय ताई तामो तामरिदो आखन नरक आनक्रिदा चिकेन नि ingredient नरक आन किसे साइ कमेंटो रिदिदो चिकेन ताई ताम ना आसुन न आनि हिसाब कथा आसुन नांगन तारपरे आरक नि आनि आक बाहायके सं आव ताम रि तारपरे वाहान
wahan mozdeng ko tam ri nar gano wahan mozdeng snamnani bo tam nang nar gano comment siri do hingke amo nongkha o jaga khe chong tam porikha ingredient of food mane tamo chong je kuno snamnani bo tam nang he diba chong tam bai mane o food no snam gudok snamnani tam nang do akon gudok snamnani norok ingredient bo nar gano sari do gudok tam nang norok amo comment simano tak jemon gudok kaisa prokar gudok ni hingke tamo tam ke snamman alu rikha berma rikha tarokhai tai tamo sobai rok rikha tarokhai laifang rikha atikhe bo gudok snammano tai norok bahai khe gudok thokjagano amo comment o saikhnardi so ang o jaga alu berma tarpore khai laifang তারপর সবাই রকমই সায়া দাও আমার যত ইনগ্রিডিয়েন্টস দো গোবাংমা ইনগ্রিডিয়েন্ট মিলিউই जों কাইসা ফুডস নাম সো আমার তামুকা আনি ইনগ্রিডিয়েন্ট সো তাবুক ইনগ্রিডিয়েন্ট নি ব্যাপারে তামু কাইসা আইডিয়া ফাইকনা বলে না ভাই দ ঠিক আছে তাই ইনগ্রিডিয়েন্ট ইন ফুড অমো পাইকা তাক দ ফুড ম্যাটেরিয়াল এন্ড সোর্সেস পড়ে নাই কে মেইন সোর্স অফ ফুড তামো ফাই মেইন সোর্স অফ ফুড Engkai जों main source of food kaisa plant ni mano ta kaisa ke जों animal ni man nai do ke जों plant ni thike tam man omskang nai kana ho plant ni mano जों tamo fruit mano vegetable mano grain hingke chini jemon rice wheat mane tamo o mairok tarpore ke wheat engkai u gom ta ha diba jeta bai जों u ata moida rok mamani ke pulses hingke tamo chini dal rok ungkorok তারপর ডাল নি জাসে প্রকার তংলে যতন অমনখে जों তামহিন পালসিনো পালসে সঙ্গে ও দাল নি জায়গা ও দাল রক বম যতন পালস নি আন্ডারন ক্লেম দো ইনকে তা অমন एग्जांपल হঙ্গে তামো রাইস তামনে থেকে মানসং পেডি প্লান্ট মানে তামো जों চিনি ও মাইনো খাই পেডি প্লান্ট হিনো দো তারপরে খাই চিনি হুইট হিংগে তামো হুইট প্লান্ট হঙ্গে চিনি গমনি প্লান্টস রক্তা হঙ্গে তারপরে খাই ফ্রুটস ম্যাঙ্গো তারপরে চিনি ক জায়গা পাইনাপল তঙ্গ বানানা তঙ্গ অ্যাপল তঙ্গ অমজতন তামো जों বজান থেকে মান প্লান্ট নি থেকে মানো দো hingke tak phainai animal ni thike जों tam man milk mano musuk ni dud gai dud pun ni dud miship ni dud hede eggs tok ni mano ha diba hen ni mano tarpore ke tamo ungko ni mano duck ni bo mano heda hingke takhumta hingke meat ungko ni bongi mano chicken ni bongi mano ungko tarpore ke chini wak ni bongi mano fish ni bongi mano heda fish hingke amono hingke जों milk ke जों bojan thike man cow goat buffalo tarpore khai eggs rong ke tamo hen ni thike mano meat hingke chicken goat ha diba hingke amoro hingke jotono animal sources do hingke tak जों tam mangkha source tamo kaisa hingke plant kaisa hingke animal do hingke plant ni thike tam mangkha toisa जों repeat khaino fruit vegetable grain pulses amorokta hingke tarpore ke animal ni thike tamo milk egg meat fish norok jodi tai umuitu mangkhe norok comment o simano do tarpore ke mixed source food hingke tamo mixed source food hingke kunia bas जों tabuk plant ni je ungko food krida plant ni food ni ingredient no nanai ingredient thajing saka tarpore khai animal source ni ingredient nawi जों o kaini no mix khai je jinis snamnai je food snamnai amnokhe जों mix source food hinai do okay mix source food जों tam khane some food have ingredient from both plant and animals যেমন ক্ষীর tam nang milk rice তারপরে খাই সুগার হ্যাঁ দিবা
Angkai omo angkai tamo chini kaisa kaham example tamni mixed source food ni. Tai जों kun সময় চিকেন সামিয়া দা চিকেনও কিন্তু जों আলু বরিও আলু কিন্তু তামো প্লান্ট সোর্স দো প্লান্ট সোর্স angkai जों ombo chini tamo mixed source food ngi thango heda kai जों आलु जों ta aluri sai thokjak angkai tamong nai chini chicken mui songmani ombo tamong nai mixed source food si do kai tabuk oja khir iko nukha kai naithok ngi tongkha he diba o khir angkai tamo mixed source food আমাকে ভেজিটেরিয়ান রংনি বাগিতা ঠিক আছে তাবো অঙ্কে তাম ফাইকা প্লান্ট পটস এন্ড অ্যানিমাল প্রোডাক্ট এজ ফুড প্লান্ট নি তাম তাম পার্টনার সং এজ এ ফুড ইউজ খাই দো রুটস যে ইয়ারং হ্যাঁ দিবা আমাকে এনতে ইয়ারং তাম তাম না সাসং মুলাই না সাও গাজর সাও ক্যারট রেডিশ হ্যাঁ দিবা স্টেম অঙ্কে তাম বেদাকতা তামা সুগার কেন তারপর খায় ইকো ও স্টেমনে কিন্তু তামা চায় পটাটো দো লিভস অঙ্কে তাম তং স্পিনাচ কেবেজ বান্দাকবি লাইপাত অঙ্ক সরি লাইপাতে অম লাই অঙ্ক সি স্পিনাচ ন তাম কামু পগিস তংকা ইকো অম খায় তারপর খায় ফ্লাওয়ার অঙ্কে তাম তং cauliflower আমাকে তামো ব্রোকলি খুব নিউট্রিয়েন্ট তো অজা দো ফ্লাওয়ার পার্ট অঙ্কে ফ্রুট অঙ্কে তামো ম্যাঙ্গো ব্রিঞ্জল ভেজিটেবল অঙ্ক সেরকম যাবো মানে ফ্রুট হাই পার্ট তামো অঙ্কে সিড অঙ্কে তামো চিনি হুইট দঙ্গ রাইস দঙ্গ পালস দঙ্গ যত সিড হাই দো अजा नारी माइरं खाइ दङ माने दाना दाना जे जों प्लान्टनि जे सीडनि जे पार्टनो जों साना हाइके यूज खाय साया दा जों हंके जतन तामो सीड्सनि आन्डार रखलायनाय दा पल्स जों चिनि उ दाल रक तंनाय अंक रक तंनाय जतन सीड जातीय अंके तामं थानाय जतन पल्सेस दा चिनि अजा त ताय राइस त तंगनो राइस रक बो सीड न व्हीट गम अम्बो अंकनो तांकाम सीड न दो के important concept was anching tamman some plant gives more than one edible parts মানে প্লান্ট তো তাবুক যেমন ইক তা ও জায়গা মাস্টার প্লান্ট তো দো হইর হইনো जों যেটা অম जों তামরি থক বরিও থলে এক্সট্রাক্ট খাই जों যে সায়দা থক কসা অম মাস্টার অয়েল হইনি তঙ্গ जों অম বদন থেকে মান ও হইর ইনক মাস্টার প্লান্ট থেকে মান তাই অমন जों সাইবো মানো তারপরে जों অজান থেকে থকবো মানো দো ketai banana plant no nahriko bin stem krida stem no sung sai mano omno sung ko life ang sakhi rok sa da unte ke sao sung tar ka bini fruit no sao iko omno sao ha diba tai flower iko bini of flower part no sung tamo mozding rok chao thaling no sung as a fruit sao no sao ha diba tai bini stem je tong mani omno ka sung life ang sakhi ke chao ge sung o banana plant ni different part no sung sana na ke use kha diba so omono onekta plant tongo bini kabangma partner sung as a unko food krida bini kabangma partner sung as a food use khoda amon kaham example angkai mustard plant tarbor khai banana plant tarbor khai animal product as a food animal ni je product sung as a food ake thajingo nomo discuss khaijak revision ake naimano milk meat eggs ha diba মিল্ক কাউনে থেকে ফাইও তারপরে খেতামো ইউজ টু মেক বাটার কার্ড চিজ जों মিল্ক বজান থেকে মান কাউনে থেকে মানো হ্যাঁ দিবা ওंखाय অমো जों বো জায়গা ইউজ খাইমান বাটার হ্যাঁ দিবা ও দুধনি থেকে जों তামস নাম বাটারস নামো কার্ডস নামো তারপর কে চিজ নামো নাইদি শুধু ও মিল্ক নি থেকেছি ওंखाय তাবো sprouts ni activity base o jagan nong ning ko tonga nang omno naidi kicha sprouts ngai tamo seeds are dead growing into new plants e ko jaga tam tong tabuk chini chana tongo o chana no chung jodi ekdin সময় পাই তারপরে যদি enko omoni পরে ni dino chung jodi omno tui krui khe jodi কয়েকদিন শুই একদিন পরে শুই একদিন পরে কিছা তৈ বে শুই যদি মনো তৈ সারা খাই তন খাঙ্কাই ই কোন দেখাই খাই sprouts barang do omno om kintu onek nutritious omno जों
যেমন এজ এ সালাদ হাইগে পানো ইউজ খাইমানো এজ এ সালাদ রক হাইগে ইউজ খাইমানো kaisa angkai tamo kaisa angkai chini ingko mung kaisa angkai chini mung tongo ta kaisa kai chini tam tong ingko chana tongo kaisa angkai mung tongo ta kaisa kai tamo chana tongo do angkai তারপর কাছে ফানে হানি ভাইকে স্নামজাক তার বি সক্রিদা বি মানে তামো পিয়ারক নেকটার ক্রিদা নেকটার উনকো ফ্লাওয়ারনি যে নেকটার অজানে থেকে ও হানি রংনা কালেকতি ফাইও তে কাছে জায়গা তাম খায় জমা খায়ও কাছে জায়গা জমা খাই অমনা তাম খায় হানি স্নামতা যেটানো जों ইকো যেটানো जों বিহিভনি হিনো ইকো অজা কাছে নুখনা বিহিভ মানে जों অমনা তাম হিনি হিনচিन কবাय आं मानलिया नरक मा खाय कमेन्ट सैलि ओंखाय अ हानि तारफोरखाय हानि तो जोंनि फुड तारफोरखाय मेडिसिनावबो इउज होंगो जों जतनो सायमानो ताइ कैसे कक मुइतु नारकदि हानिनो कैसे फुड जेटा क्रिदा जीवनो नष्ट गया बुझिखा डू नॉट स्पॉइल हानिनो कैसे फुड जेटा जीवनो नष्ट गया बुझिखा सो हानिनि बेब्रे जों किछा परीक्षा अम्बोजान থেকে फाय फ्लावरनि नेक्टारनि থেকে साबो कालेक्ट खाय বিষ রক তারপরে খাই অম ব জায়গা থাকে বরক জমা খাই বিহিব তারপরে খাই অমনা তামো কনভার্ট খাই বরক হানিব ঠিক আছে ওকে তাক ফাইনে जों হোয়াট ডু অ্যানিমালস ইট অ্যানিমালস রক তামসা অ্যানিমাল ইটস ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফুড যেমন হার্বিভোরস মানে তামো প্লান্ট ইটার্স বরক শুধু প্লান্টস হদো যেমন চিনি মুসুক তঙ্গ গোট তঙ্গ ডিয়ার তঙ্গ হ্যাঁ দিবা মুসুক রক পোন রক তারপরে কাইছিন হরিণ রক অম রক তামসা প্লান্টস হংকাय তারপরে খাই ইন্টারেস্টিং को हंकाय ताबक तामफाय कार्निवोर्स जे प्लान्ट जानाय बंग नखाय साबसा कार्निवोर्स रक बरक हंकाय बाहान चिमिसाव बरक बाहान जानायनि इंको बरक प्लान्ट जानाय न बसाखा बरक जेसानि बाहान मांखाय बरक तामो हानखाय बाहान चिमिसाव बरखाय जेमन लायन तारपरे खाय टाइगर इको जागा नुखना लायन डियर नो शिकार खाय हानखाय साइदं बरखाय तामंनाय कार्निवोर्स मीट इटार्स के तारपरे खाय फायनाय omnivores बरखाय तामो प्लान्ट सावो एनिमल बो सावो हाँ दिबा जेमन जों तारपरे खाय अंको रकबो क्रो कावारक डग रकबो हाँ दिबा सैरक उनके दिबा जों माइरिखा माइ बसाव तहन रिखे तहन बसाव वहान रिखे वहान बसाव जतन साव इको अजा कायसा मेन्यू चिने बर रंगनि यूजुअल मेन्यू नाइदि अजागा तामन नाइदि इको फिश बो तंगो लेमन बो तंगो प्लांट सोर्स रुटी तंगो प्लांट सोर्स हाँ दिबा तारपरे की इको जगह लेमन तारपरे का ताइताम तंगो जगह कहाम का नाइ आनो ओंगे साहदी प्याज रकबो तंगो इको नाहादि अनियन हाँ दिबा ओंके अमो ओंकाय यूजुअली omnivores रंगनि डाइट बाहाय नुकजाक अमनि कायसा गाहाम एग्जांपल दो कताक एग्जांपल टेबल फाइकासनि एनिमल ताइ फूड काउ तामसा ग्रास साव लायन तामसा मीट साव क्रो तामसा ग्रेन ताइ इंसेक्ट साव ह्यूमन ओंके बोथ प्लांट एंड एनिमल्स ताक साइमांगनाब्ला क्रो तामनि बागै ओंको omnivores हिनजाक ग्रेन्स साव बरक ग्रेन्स माने बरक तामो जे कोनो माइरं हाय जातीय जिनिस रंगनो बसाव ते इंसेक्ट यंग खारंगनो रंगमु चावता के ताकचिन अजा फाइनाय important conclusion there is a huge variety of food in India गोबां variety of food दं चिन इंडिया ठीक दं अम जागा बुजि गोबां जागा राजस्थान थांगाय राजस्थाननि जामुं आलादा चिन त्रिपुरा फैगाय त्रिपुरानि जामुं आलादा केरला थांगाय केरलानि जामुं आलादा है दिबा तारखा plant and animal are main source of food हम जों साइमन प्लान्ट ताइ एनिमल मेन सोर्स ऑफ फूड नाइ याखते बरन जानबा ओंके वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लान्ट हम साइमानखा ताम ताम पार्ट्स जों है दिबा प्लान्ट नि ताइ बो प्लान्ट नि गोबां मा पार्ट जों सा अमनो जों साइमानो है दिबा जेमन थालिखनि जों डिस्कस खायया
তারপরে মাস্টার্ড হইর অমন বসং ডিসকাস খাইয়া হ্যাঁ দিবা ওকে এনিমাল গিভ আস মিল্ক মিট এগস অমন जों ডিসকাস খাইজাক এনিমাল আর ক্লাসিফাই ইনটু তামো হার্বিভোরস প্লান্ট ইটার্স কার্নিভোরস মিট ইটার্স অমনিভোরস both প্লান্ট ন বসা বরক মিট ন বসা বরক তা কি টাম কিসা ইনগ্রিডিয়েন্ট মানে তামো जों মুই সংনা ফ্রু বা মাই সংনা ফ্রু বা যে কোনো ফুড প্রিপেয়াर खायफ्रु जों जेटा यूज खायो हाँ दिबा अमनका जों ताम हिन्नाय इंग्रेडिएंट हिन्नाय दो एडिबल जे जिनिस चाय माननाय बुझिखा फिट टू इट जों जे जिनिस न चाय मान अ जिनिस न जों हिन्नाय एडिबल नेक्टार के तामो स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर खुमो तामो खुमो जे स्वीट कतई कतई के तंगनाय नरबो जे फ्रुट आइ सायमिया तां नरक थांलाय फ्रु अंक दाखाय फ्लावर रगो नायदि कुसुबै नाय किचा कतई कतई मधु खायतों या तोफान कतई कतई है कैसे नरक मासावन नायदि गे अमरक तामो नेक्टार अमनो न सब कालेक्ट खाय बीस लांगे बोजा तो नै बी हिवा है दिबा गे तारपर का अमनि फाइनल प्रोडक्ट तामो हानि तो से रिविजन दिबो ना हानि तामो स्पॉइलिंग या दो ओंके स्प्राउट ओंके तामंग नाय जार्मिनेटेड सीडिंग माने जेमन मुंग न तुयो एक दिन चोंय तारपर खाय अमनि परेन दिनो खाय तामो शुधु सुई तै करि के तनरि रेखांगे तामो यारंग आसायो अमनखाय स्प्राउट सिनो हार्बिवोर्स प्लांट ईटर्स कार्निवोर मीट ईटर्स omnivores eat both कताक फाइने जों शॉर्ट एग्जांपल फॉर एग्जाम शॉर्ट एग्जांपल चापाती माने तामो मेड फ्रॉम व्हीट गमता जेमन आटा ने থেকে जों जेमन सिम्पली जों हमनो जुदि बुजिना थांखाय तामो रोटी मिल्क ने तामो come from cow by animal buffalo bang mano goat fanangai mano do okay carrot ni kachang tamsa root sawo carrot ni loge tam tongmani radish spinach ni tamo leaf sawo tiger ni tamo carnivore cow ni herbivore human ni omnivores paikna bla ঠিক আছে কেচিনে তাবো ক জায়গা তাম কাবারং বাইখা फूड वेराइटी काबारंखा फूड मटेरियल काबारंखा तै बिनि सोर्स बो काबारंखा प्लांट नि ताम पार्ट्स जों सा बो काबारंखा एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड बो काबारंखा तै एनिमल रो ताम सा हार्बिवोर कार्निवोर ओमनिवोर हिनमाने अमता काबारंखा केनरक तीनिन बागै नंनि बागै आसंग न हा दिबा आं बासंग न अंकसिनो जुदि बुजि हंगा बिदिन तैसा नायदि तारपर कमेंट अंदर क्वेश्चन आस्क खायमानो तीन बगे आसंग न जतन हामबाय नायमा बगे दो